স্বর্গ রাজ্যকে প্রকাশ করছিল। वे लोगों ने पूछ रहे हमको बहुत कठिन लग रहे समझने के लिए। আর তারা এইরকম বলছিল যে এইসব বুঝতে আমাদেরকে খুব সমস্যা হচ্ছে। बहुत सारे लोग चंगा पाए यीशु का पीछे आके, আর অনেকজন যিশুর পেছনে এসে সুস্থ হয়েছে। बहुत लोग चंगा पाए। অনেকজন সুস্থতা পেয়েছে, আরোগ্যতা পেয়েছে। जब स्वर्ग राज्य के बात खोल के बात करने के टाइम যখন ঈশ্বরের রাজ্য স্বর্গের কথা যখন তিনি বলছিলেন, धीरे धीरे सब लोग छोड़ के गया। তখন ধীরে ধীরে সবাই ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। जब परमेश्वर एक एक बात खोलते जा रहे लोग कम होते गए, আর যখন ঈশ্বর এক একটা কথা খুলে বলছিলেন তখন লোক কম হচ্ছিল। क्योंकि वे लोग परमेश्वर के मुंह से निकला स्वर्ग राज्य के बात पे ध्यान नहीं दिया। কারণ ঈশ্বরের মুখ থেকে নির্গত সেই স্বর্গরাজ্যের কথাকে তারা বুঝতে পারছিল না, তাদের উপর প্রতি সেই দৃষ্টিপাত কর্ণপাত করছিল না। हम वचन में देखते हैं संत मत्ती में 13वां अध्याय में मैथ्यू আচ্ছা, আমরা মথি 14 অধ্যায় দেখি, ক্ষমা করবেন 13 অধ্যায় দেখি, 10 और 11 में पढ़ेंगे। 10 এবং 11 পদ পড়ব। मत्ती 13 पढ़ोगे? 13वां अध्याय। পরে শিষ্যরা নিকটে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি জন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা উহাদের নিকটে কথা কহিতেছেন? তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, স্বর্গরাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তোমাদিগকে জানিতে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। तो यहाँ पर हम देखते हैं चेलों ने उसके पास आकर उससे कहा, তো আমরা এখানে দেখি শিষ্যরা যিশুর কাছে এসে এরকম বলছিল, तू उनसे दृष्टांत से में क्यों बात करता है? তুমি আমাদেরকে উদাহরণের সঙ্গে কেন কথা বলো? और उसने उत्तर दिया আর তারা এরকম বলছিল कि तुमको स्वर्ग का राज्य भेद की समझ दी गई है, আর যিশু এরকম বলছিল যে তোমাদেরকে স্বর্গরাজ্য উপহারের মতো দেওয়া হয়েছে, लेकिन उनको नहीं करके बता रहे, उनको नहीं, কিন্তু তাদেরকে নয়, क्योंकि जो बाहर है, কারণ তারা বাইরে, क्योंकि जो अंदर आना चाहता है কি আর যারা ভেতরে আসতে চায়, तो परमेश्वर उसको स्वर्ग राज्य का भेद बताया। আর যারা ভিতরে আসছিল তাদেরকে স্বর্গরাজ্যের নিগূঢ় তথ্য বলছিলেন। वहां पर यहूदी लोगों ने थे, पूरा यहूदी लोग वे लोग, আর সেখানে ইহুদিরা প্রচুর পরিমাণে ছিল, इसराइल की घराने थे। আর ইসরায়েলের সমস্ত নাগরিকরা সেখানে ছিল। यही शुभ समाचार उन्हें प्रचार करते आया परमेश्वर ने, আর এই সুসমাচার তাদেরকে প্রচার করে এসেছেন যিশু, लेकिन वो भीतर प्रवेश नहीं किया, কিন্তু তারা সেই ভেতরে ঢুকতে পারেনি। क्योंकि जब भी वे लोग प्रभु की बात सुनते थे उनका हृदय कठोर था। আর যখনই তারা যিশুর কথা শুনতো তার প্রতি কঠোর থাকতো। क्योंकि बहुत सारे वचन में कह रहे वे लोग हृदय कठोर करने के कारण वे लोग विश्राम स्थान में भीतर प्रवेश नहीं किया, बता আর তারা সেই হৃদয়কে কঠোর করার জন্য তারা সেই নিগূঢ় তত্ত্বকে বুঝতে পারছিল না। इसलिए शिष्य लोग पूछा तो उनको उत्तर दिया, स्वर्ग राज्य का भेद तुमको दिया गया, उसको नहीं दिया करके बता रहे। আর এই জন্য শিষ্যদেরকে তারা যিশু বলেছিল যে স্বর্গরাজ্যের উপহার আমাকে দেওয়া হয়েছে, তোমাদের জন্য নয়। क्योंकि वे लोग आना चाहते थे अंदर यीशु के पास, কারণ তারা যারা তার কাছে আসতে চাইছিল তাদের জন্য, আর শিষ্যদের জন্য না, কারণ তারা আসতে চাইছিল। आज हम सब लोग हमेशा आते आराधना के लिए, আর আমরা প্রত্যেককেই ঈশ্বরের আরাধনার জন্য আসি, वचन सुनने के लिए आते हैं। ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য আসি। अगर वचन पे ध्यान नहीं देगा स्वर्ग राज्य कैसे पता আর चलेगा? যদি আমরা বাক্যের প্রতি গুরুত্ব না দিই তাহলে ঈশ্বরের রাজ্য কি করে আমরা বুঝতে পারবো, স্বর্গরাজ্য কি আমরা क्यों বুঝতে পারবো? वहां पर 96 में बोला परमेश्वर के लिए, उसके उद्देश्य के लिए, उसके लिए गाना गाओ करके बता रहा। আর ওইখানটা গীত সংগীতা 96 এরকম বলছিল, তার লোক তার উদ্দেশ্যে গান করতে। मेरे अंतःकरण को प्रसन्न करना, मेरे लिए आ रहा हूं, प्रभु के लिए आ रहा हूं, इधर मेरे लिए आ रहा हूं, नहीं तो परमेश्वर के लिए इधर आ रहा हूं। আমার জন্য আসছি, আমার অন্তঃকরণে সন্তুষ্ট করার জন্য আসছি নাকি ঈশ্বরের জন্য আসছি? हमेशा अपने आप को फर्क नहीं है, मैं प्रभु के पास आता हूँ, मेरे स्वार्थ के लिए आता हूं, नहीं तो परमेश्वर को पाने के लिए आता हूँ। সবসময় জন্য নিজেকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন আছে যে আমি যখনই প্রভুর উপস্থিতিতে আসছি আমার স্বার্থের জন্য নাকি ঈশ্বরের ইচ্ছার জন্য। क्योंकि वे लोग परमेश्वर के लिए नहीं आए, इसके लिए ईश्वर का राज्य उनको भेद प्रकट नहीं কারণ कर তারা ঈশ্বরের জন্য আসছিল না, তারা স্বার্থের জন্য আসছিল, এই জন্য তারা ঈশ্বরের রাজ্যকে বুঝতে পারেনি।
क्योंकि इसराइल की घराने वे सभी लोग जो थे प्रभु का वचन पर ध्यान नहीं दिया, इसके लिए उनको पता नहीं चला स्वर्ग का राज्य उनके बीच में प्रकट हुआ था। ইসরায়েলের বাসিন্দারা ঈশ্বরের সেই বাক্যকে বুঝতে পারছিল না, সে বুঝতে চাইছিল না, এই জন্য তারা তারা সেই তাদের উদ্দেশ্য আলাদা ছিল, এই জন্য তারা ঈশ্বরের বাক্যকে বুঝতে পারছিল না। तो इब्राहिम के लिखा पत्र में अध्याय 4 में वचन 2 में बता रहे हैं। ইব্রিয় কোথায়? इब्राहिम 4 चैप्टर 4 ইব্রিয় 4 অধ্যায় अध्याय 4 में 2 দুই বাক্য আমরা দেখব। 4 অধ্যায় 2, ইব্রিয় 4 অধ্যায় 2। কেননা যেরূপ উহাদের নিকটে তদ্রূপ আমাদের নিকটেও সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল বটে, তথাপি সেই শ্রুত বাক্যে উহাদের কোনো ফল দর্শিল না, কারণ শ্রোতাদের কাছে তাহা বিশ্বাসের সহিত মিশ্রিত ছিল না। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? এখানে কি বলছে? क्योंकि हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुना गया है। কারণ আমাদেরকে তারই নতুন সুসমাচার শোনানো হয়েছে, पर सुनी हुई वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। কিন্তু সেই শোনানো বাক্য থেকে কোনো লাভ হয়নি। सुना वचन से कुछ भी लाभ नहीं हुआ बता रहे। देखो এখানে সেই শোনা বাক্য থেকে আমাদের কোনো লাভ হয়নি বলছে। দেখুন यहाँ क्या बता रहे हैं, हमको जो सुनाई दे रहे यही सुसमाचार यीशु आने के पहले हजारों साल पहले उनको भी सुनाया गया, जो यहूदी जो इजराइल अब्राहम की वंश के थे, परमेश्वर की घराने थे वे लोग। আর এখানে এইরকম বলছে যে ঈশ্বরের বাক্য যিশু আসার আগেও অনেকবার সুসমাচার প্রচার হয়েছে, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। ঈশ্বরের বাড়ির লোক তারা ছিল। ये पौलुस कह रहे इब्राहिम के लिखा पत्र में, এটা পৌল বলছে ইব্রিয় পুস্তকে, कुछ भी लाभ नहीं हुआ बता रहे। কোনো सुना লাভ वचन। হয়নি সেই বাক্য শুনে। क्यों लाभ नहीं हुआ? কেন লাভ হয়নি? क्योंकि उनकी कानों में विश्वास से बैठा नहीं प्रभु का वचन। কারণ সেই বাক্য তাদের কানে বিশ্বাসের সঙ্গে বসেনি। वैसे हम लोग हर समय हम सभी लोग वचन सुन रहे हैं, আর একই রকম আমরাও প্রত্যেক দিন সেই বাক্য শুনছি, विश्वास से कान में नहीं बैठेगा, বিশ্বাসে যদি আমাদের কানে যদি না বসে, सुना वचन में कुछ भी लाभ नहीं आएगा मेरे আর जीवन में। সেই শোনা বাক্য কোনো লাভ হবে না আমাদের জীবনে। क्योंकि वचन सुनते मेरा ध्यान प्रभु पे नहीं है। কারণ বাক্য যে শুনছি সেই ধ্যান আমাদের ঈশ্বরের বাক্যই নেই। जब भी हम वचन सुनने कहते हैं मेरा ध्यान प्रभु पे रहेगा, वो वचन विश्वास से कान में बैठेगा। যখনই আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে শুনবো এবং বিশ্বাস করব, তখনই আমাদের কানে সেই বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের কানে বসবে। क्योंकि खेत में बीज नहीं बैठते उपज नहीं देते, কারণ সেই মাঠের মধ্যে যদি বীজ না ফেলি তাহলে গাছ উঠবে না। वैसे कानों में जाके पवित्र वचन सुन के नहीं बैठेगा, मेरा जीवन बदलेगा नहीं। যদি আমাদের কানে সেই পবিত্র একই রকম সেই কানে আমাদের পবিত্র বাক্য যদি কানে না যায়, তাহলে বাহ मैं जैसे कि वैसे ही रहेगा, আমি যেরকম সেই রকমই থেকে যাব, लेकिन रूपांतर नहीं होएगा। কোনো পরিবর্তন হবে না। एक खाली मिट्टी में उपज कैसा आते उधर? একটা খালি এমনি মাটির উপরে কিরকম বৃক্ষ উঠবে? क्योंकि बीज जाके बैठ के रूपांतर होके उपज लेके आते। बहुत सारे लोग को पेट भरते, बोने वाले को बीज देते, खाने वाले को रोटी देता है। আর সেই বীজ যখন মাটিতে পড়বে, সেখান থেকে যখন বৃক্ষ আসবে, সেখান থেকে ফল আসবে, এবং যে রোপণ করেছে তার জন্য শস্য এবং অন্যান্য জন্য আহার আসবে। भजन संगीत में 96 में बोलते दिन और रात उसने किया शुभ समाचार प्रचार करो बता रहे। আর গীত সংগীতা এরকম বলছে, তোমরা দিন রাত তার সেই সুসমাচারকে প্রচার করতে বলছে। वही खेत की उपज देना। সেই ক্ষেতের ফসল। अगर सुना हुआ वचन आपके कान में नहीं बैठेगा, कैसे बात करेगा जाके दूसरे को उस वचन के बारे में? আর সেই বাক্য যদি আপনার কানে না বসে, তাহলে অন্যের জীবনে কি করে কার্য হবে সেই বাক্য? क्योंकि वे लोग सब सुना लेकिन विश्वास पर बैठा नहीं उनके वचन। তারা প্রত্যেকেই সেই বাক্য শুনেছিল, কিন্তু বিশ্বাসের সঙ্গে তারা নেয়নি সেই বাক্যকে। क्योंकि नहीं बैठा बता उसी में 11 वचन पढ़ेंगे 4 में 11 इब्री में 11 वचन उसमें। আমরা ইব্রিয় 11 অধ্যায় सेम 4 चैप्टर 4 में 11 4 में 11 वचन है। অতএব আইসো আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করিতে যত্ন করি, যেন কেহ অবাধ্যতার সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিত না হই। আমেন। तो वहां पर क्या करें से हम उस विश्राम में प्रवेश करने प्रयत्न करेंगे, ऐसा ना हो कि और जन उनकी नए आज्ञा ना मानने को गिर पड़े बता रहे। এখানে বলছে যে हाँ पढ़ते बेटा। तो यहाँ पर क्या बता रहे,
तुम लोग ऐसा मत करो हृदय कठोर करके आज्ञा नाम मानने वाले जैसा। वे लोग हृदय कठोर किया, वचन बेटा ने जो प्रभु ने विश्राम स्थान बताया उसमें प्रवेश नहीं किया। तुम ऐसा मत करो बता रहे। এখানে বলছে যে তোমরা তোমরা এরকম করো না, যাতে তোমাদের মধ্যে সেই বাক্য যাতে কার্য না হয়। তোমরা নিজেদের হৃদয়কে শক্ত পাথরের মতো বানাও না, যাতে ঈশ্বরের বাক্য कार्य ना करते पारे। प्रयत्न करो बता रहे, इतने से प्रयत्न करो उसमें प्रवेश होने के लिए। प्रार्थना करो যাতে সেই বাক্যের মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে পারি। प्रयत्न करना उसमें प्रवेश करने के लिए। আমাদেরকে প্রার্থনা করা দরকার রয়েছে সেই বাক্যের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য। हिब्रू में अध्याय 11 कितना बता 6 चैप्टर 6 ना 7 and 8 ओके। हिब्रू में अध्याय 6 में 7 और 8 पढ़ेंगे। হিব্রিয় 6 অধ্যায় 7 আর 8। কারণ যে ভূমি আপনার উপরে পুনঃ পুনঃ পতিত বৃষ্টি পান করিয়াছে, আর যাহাদের নিমিত্ত উহা চাষ করা গিয়াছে তাহাদের জন্য উপযুক্ত ওষুধি উৎপন্ন করে, তাহা ঈশ্বর হইতে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু যদি কাঁটাবন ও স্যাকুল উৎপন্ন করে, তবে তাহা অকর্মণ্য ও সাপের সমীপ পরবর্তী জ্বলনী তাহার পরিণাম। तो यहाँ पर बता रहे हैं, ये भूमि के बारे में बता रहे हैं। এখানে একটা মাটির বিষয়ে বলছে, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो আর সেই মাটি যখন বৃষ্টি পান করে, उस पर बार बार पड़ता है। যখন বারবার বৃষ্টি সেই মাটির উপরে পড়ে, मतलब बार बार हमारा ये हृदय में मन में वचन गिरता है, মানে বারবার যখন আমাদের হৃদয়ে সেই বাক্য প্রবেশ করে। और बाद में उसमें बता रहे हैं वो पी पी कर जिन लोगों के लिए वहां जीते तो बोई जाता है, उन्हीं के काम पर साग पत और उपज जाती है। আর এখানে বলছে বৃষ্টি পান করিয়াছে, আর যাহার নিমিত্ত উহা চাষ করা গিয়াছে, वहां परमेश्वर से आशीष पाता है। ওই সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ পায়। क्योंकि हम लोग को प्रभु ने बनाया है, কারণ আমাদেরকে ঈশ্বর বানিয়েছে, उसका वचन हम पर गिरता है, আর তার সেই বাক্য আমাদের উপর পড়ে, हम उसी को उपज देता है, আর আমরা তার দ্বারাই ফল নিয়ে আসি, हम उससे आशीष पाता है। আমরা তার থেকে আশীর্বাদ পাই। क्योंकि और एक भजन में बता रहे हैं, स्वर्ग में से धर्म झुकाए करके बता रहे हैं। আর এইরকম আর একটা বাক্য এইরকম বলছে, भजन संगीता में 85 में, উপর থেকে আসে। भजन संगीता 85 में सिस्टर গীত সংগীতা 84 আমরা দেখব। 85 এই ভাই 85 আমরা দেখব। हाँ 85 10 11 12 पढ़िए जी। দয়া ও দয়া ও সত্য পরস্পর মিলিল, ধার্মিকতা ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করিল। ভূমি হইতে সত্যের অঙ্কুর উঠে, স্বর্গ হইতে ধার্মিকতা হেট হইয়া দৃষ্টিপাত করিয়াছে। নিশ্চয় সদাপ্রভু মঙ্গল প্রদান করিবেন, আর আমাদের দেশ ফল প্রদান করিবেন। ধার্মিকতা তাহার অগ্রে অগ্রে চলিবে, তাহার পদচিহ্নকে मार्गस्वरूप करिबे। तो यहाँ पर कह रहे परमेश्वर के वचन में करुणा सच्चाई करके बात करते हैं। ঈশ্বর এখানে বলছে যে ঈশ্বরের বাক্য করুণা ও সত্য সঙ্গে, क्योंकि जगत में करुणा सच्चाई यीशु के द्वारा आया है। আর জগতে করুণা আর সত্য ঈশ্বরের যিশুর দ্বারাই এসেছে, मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई है। আর মুসির দ্বারা সেই ব্যবস্থাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। जब तक करुणा और सच्चाई नहीं हुई, भूमि अपनी उपज नहीं दिया है। আর যতক্ষণ করুণা আর সত্য আসেনি ততক্ষণ মাটি থেকে সেই ফল আসেনি। तो आज करुणा सच्चाई हुआ ताकि प्रभु बाट जो रहे वो भूमि उपज दे स्वर्ग के राज्य के लिए। আর আজকে দয়া এবং সত্য এসেছে যাতে সেই মাটি ফসল দেয় ঈশ্বরের জন্য। स्वर्ग में से धर्म झुका मीन्स परमेश्वर ने खुद झुक के धरती पे आया है। স্বর্গ থেকে সেই ধার্মিকতা এসেছে, মানে প্রভু যিশু স্বর্গ থেকে এসেছেন। हम सभी लोग जानते हैं दीन बन गए यीशु ने।
আর আমরা প্রত্যেকেই জানি যে প্রভু যিশু নম্র হয়েছিলেন और दास की वस्त्र पहना আর তিনি দাসের বস্ত্র পরেছিলেন। यद्यपि मृत्यु तक भी आज्ञाकार था, यद्यपि मृत्यु तक भी आज्ञाकार था, मृत्यु तक, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আজ্ঞা মেনে চলেছিলেন। क्योंकि एक भी छल की बात मुंह से नहीं निकला। একটাও ছলনার বাক্য তার মুখ থেকে নির্গত হয়নি। वही भजन में बता रहे स्वर्ग में से धर्म झुक गया, সেই কথাই বলছে যে স্বর্গ থেকে ধর্ম এসেছে। क्योंकि धर्मी कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के यीशु मसीह है। কারণ ধার্মিক এক কেউই নয়, একমাত্র প্রভু যিশু ছাড়া। उन्होंने झुकने के कारण आज हम सभी लोग को आशीष पाने को मिला, ताकि भूमि उपज दे अपने আর ऊपर। সেই এসেছিল বলে আজকে আমরা ধার্মিকতা হয়েছে, আজকে আমাদের মাটি ফসল দিচ্ছে, আমরা সেই ফসল। तो वही भजन संगीता में भी बता रहे, हम लोग पढ़े थे, स्वर्ग में से धर्म झुक गया, भूमि अपन उपज दे, वो सच्चाई उके उसके अंदर से बता रहे। আর সেই বাক্যই এখানে বলছে যে স্বর্গ থেকে সেই ধার্মিকতা এসেছে এবং মাটিতে পড়েছে, সেই মাটি আজকে ফল দিচ্ছে। अभी हिब्रू में पढ़ा तो वही वचन है, पौलुस बता रहे, बार बार उसको पानी पीते पड़ते भूमि पर, আর বারবার সেই বৃষ্টি পড়েছে সেই মাটির উপরে, সেখান থেকে ফসল এসেছে क्योंकि বারবার। अभी हम पर सच्चाई हुआ, करुणा हुआ, ताकि भूमि उपजे, सच्चाई के अंदर से बता रहे। আর আমাদের উপরে করুণা এসেছে এই কারণে যাতে বারবার আমরা সেই করুণাকে প্রকাশ করতে পারি। पहले हम पर करुणा नहीं हुआ था, প্রথমে আমাদের মধ্যে সেই করুণা এসেছিল না, लेकिन अब करुणा हुआ यीशु के द्वारा। আর এখন আমাদের মধ্যে করুণা এসেছে যিশুর দ্বারা। तो भूमि उपज देगा, हम लोग झुकना है, এ, মাটি ফসল দেবে, আমাদেরকে নম্র হতে হবে। उसके सामने झुकने जो स्वर्ग से उतर के आया। আর তার সামনে ঝুঁকতে হবে যাতে যেভাবে তিনি যে নম্র হয়েছে। बहुत सारे लोग प्रकार में झुकते हैं, लेकिन वहाँ भूमि उपज नहीं देगा। আর অনেক মানুষ ঝুঁকে কিন্তু সেখানে মাটি ফসল দেবে না। स्वर्ग में जो उतरा है यीशु मसीह, वही पवित्र वचन है, सच्चाई के वचन है, वहाँ झुकेगा, वो भूमि उपज उसी को देगा। আর যেই ব্যক্তি প্রভু যিশুর সামনে ঝুঁকে এবং স্বর্গ থেকে যেই বীজ পড়েছে সেই যার কাছে সে নম্র হয়, ঈশ্বর তাকেই ফল দেয়। अंदर से सच्चाई उठ के आएगा। ভিতর থেকে সেই সত্য বেরিয়ে আসবে। हमारा प्रभु झुक गया, हम भी उसके सामने झुकना है। আমাদের প্রভু ঝুঁকে গেছে, আমরাও তার সামনে ঝুঁকা আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यही बात कह रहे हैं, বাপ্তিস্মদাতা যোহন এই কথাই বলছিল, मैं घटना है वो बढ़ना है। যে আমি নম্র হইছে বাড়ু, আমি নত হইছে বাড়ু। हम जितना घटेंगे हमारे अंदर प्रभु बढ़ते जाएगा। আমরা যত নম্র হব তিনি বৃদ্ধি পাবেন। हम जितना झुक के जाएगा उतना आशीष पाएंगे আমরা उससे। যতটা ঝুঁকবো তিনি ততটাই আশীর্বাদ আমরা পাবো। क्योंकि ये नस्वर से घटना है पूरा हमारे अंदर से, এ আমাদের এক শরীর সমস্ত ये घटना है, मिटना সমস্ত है। কিছু মিটিয়ে দেওয়া দরকার রয়েছে। ये जब भी नहीं घटेगा, अंदर से सच्चाई उगता नहीं। যদি আমরা না নম্র হই তাহলে ভিতর থেকে সেই ফসল আসবে না। अंदर प्रभु ने उसकी उपज रखा है, ঈশ্বর ভিতরে তার সেই বীজকে দিয়েছে, वो हम नहीं देख पाएंगे, ওটা আমরা দেখতে পাবো না। लेकिन जब भी उगतेगा तभी हम देख सकते हैं उसको। যখন সেখান থেকে বৃক্ষ আসবে তখন আমরা দেখতে পাবো। क्योंकि बीज बोते हैं, अंकुर नहीं आएगा तो दिखता नहीं कौन सा बीज बोया हम लोग। যখন আমরা বীজ বপন করি, যতক্ষণ গাছ না আসছে ততক্ষণ আমরা দেখতে পাই না যে तो हमारे अंदर सच्चे परमेश्वर है, लोगों ने देख के जानना है इसके अंदर यीशु है करके। আমাদের মধ্যে সত্যিকারের সত্য ঈশ্বর রয়েছে। লোক আমাদেরকে দেখে জানা দরকার রয়েছে যে আমাদের মধ্যে যিশু রয়েছে। अन्य लोग देख के बोलना है इसके अंदर सच्चाई है करके। অন্যজন আমাদেরকে দেখে এটা বলা প্রয়োজন আছে এর মধ্যে সত্য রয়েছে। और वो पिता परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है। আর সেটা প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে, পিতা পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে দিয়েছেন। जब हम खुद जानेंगे तभी उसकी गवाही बनेंगे हम लोग। যখন আমরা এটা জানবো তখন আমরা তার সাক্ষ্য হব। जब शादी में बर्थडे पार्टी में क्या देते सब लोग लाके हमको, যখন আমাদের বিয়েতে এবং জন্মদিনে মানুষ আমাদেরকে কি নিয়ে এসে দেয়? फ्रेंड्स और बंधु मित्र क्या देते लाके हमको, আমাদেরকে কি দেয়? আমাদের বন্ধু বান্ধবরা गिफ्ट लाके घर में फेंकते, उसको खोला नहीं। গিফট আমাদেরকে নিয়ে এসে ঘরে ফেলে দিয়েছি কিন্তু আমরা তাকে খুলিনি। तो कैसे बोलोगे जाके मेरा फ्रेंड ने कुछ गिफ्ट दिया, बोल सकते? তো আমরা বলতে পারবো আমার বন্ধু আমাকে এই গিফট দিয়েছে, বলতে পারবো? गिफ्ट दिया बोलते, उसने क्या दिया पता नहीं। গিফট দিয়েছে কিন্তু কে দিয়েছে জানি না। हमने बोलते पिता ने परमेश्वर के पुत्र को हमको दिया वरदान, लेकिन क्या है पता नहीं। আমরা বলি ঈশ্বর আমাদেরকে উপহার দিয়েছে কিন্তু কে দিয়েছে জানি না।
दिया ना हम सभी के लिए, সবাইকে দিয়েছে না? करेक्ट ना? गॉड हैज गिवन द गिफ्ट ना, गिफ्ट क्या पवित्र वचन बाइबल है। আর ঈশ্বর জগৎকে সেই উপহার দিয়েছে। स्वर्ग में से प्रभु ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया हम স্বর্গ सबको। থেকে সেই উপহার দিয়েছে, সেই উপহার কি? বাক্য। अभी वो खोलना है, वो क्या दिया हमको जानेगा, तभी बड़ाई करेंगे जाके मेरे प्रभु ने मेरे को ये गिफ्ट दिया करके बोलेगा। আজকে আমাদেরকে সেই খামকে খোলা দরকার রয়েছে, তারপরে আমরা গিয়ে গর্ব করবো যে আমার ঈশ্বর আমাকে এই গিফট দিয়েছে। हम गिफ्ट को लेके खुश होते हैं ना, আমরা গিফটকে নিয়ে খুশি হয়ে যাই না? तभी हमको मालूम पड़ता है मेरा मित्र और मेरा बंधु क्या गिफ्ट दिया मेरे কারণ को। আমরা জানতে পারি যে আমার বন্ধু আমাকে কি গিফট দিয়েছে। आज हमारा स्वर्गीय पिता ने हम लोग को गिफ्ट दिया, वो कभी मिटेगा नहीं, अनंत काल का गिफ्ट है वो। গিফট দিয়েছে যেটা কোনোদিন শেষ হবে না, সেই অনন্ত জীবন দিয়েছে। आकाश और पृथ्वी मिट जाएगा, ये गिफ्ट कभी मिटेगा नहीं, पवित्र वचन। আকাশ এবং মাটি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তার বাক্য কোনোদিন শেষ হবে না, এই গিফট কোনোদিন শেষ হবে না। हम इतने से आशा होने जानने के लिए, खोलने के लिए तड़पने पिता के साथ। আর আজকে আমরা সেই গিফটকে খোলার জন্য আমাদের কাছে ছটফট করতে হবে সেই পিতার সঙ্গে। आप यहाँ सब लोग मिलके आराधना में आते हैं, हम लोग আমরা সবাই মিলে এখানে আরাধনায় আসি। बहुत सारा गिफ्ट मिलते हैं आपको। আপনাদের অনেক উপহার আপনারা পান। वो क्या है? पवित्र वचन ওটা কি? সেই পবিত্র বাক্য। है ना? वो लेके जाके कभी खुला घर पे क्या है वो गिफ्ट है करके, আপনি কোনোদিন খুলেছেন যে কি গিফট দিয়েছে দেখি? कितनी हर्ष होएगा, आनंद होएगा, अनुभव करो खोल के। আর উপহারে আনন্দ থাকে, अंदर अंदर तड़प होना है। আপনি ভেতরে জানার আগ্রহ দরকার রয়েছে। मैं कलिसिया में गया तो आज परमेश्वर मेरे को क्या गिफ्ट दिया। আজকে আমি চার্চে গেছিলাম, আজকে ঈশ্বর আমাকে কি গিফট দিয়েছে। यीशु जगत में है तो क्या दिया? सोना चांदी धन दौलत नहीं, स्वर्गीय पवित्र वचन लाके दिया। আর যিশু কি দিয়েছে? সেই সোনা চাঁদি এটা সেটা সোনা দানা দেয়নি, সেই পবিত্র বাক্য। वो सब नाश होने वाला पल भर का है। আর সে সমস্ত কিছু সোনা দানা সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যাবে পলকের মাত্র। वो सारी वैभव और ऐश्वर्य सिर्फ इस अंधकार के जगत में काम आएगा। এই সমস্ত গিফট কেবলমাত্র অন্ধকার জগতেই আসবে। लेकिन स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या चाहिए? प्रभु ने दिया हमको। স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার জন্য কি দরকার? ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছে। वो सारी ऐश्वर्य हमको दिया है। আর সমস্ত ঐশ্বর্য আমাদেরকে দিয়েছে। और वो वचन में लिखा 96 में आप लोग আর रिपीट किया, তার বাক্য লেখা আছে 96-তে। सारी वैभव ऐश्वर्य से भरा करे बोलते 96 में। সমস্ত কিছু আয়েশ আরামনায়ন 96-তে রয়েছে। हम लोग रिपीट किए तो उस वचन में था वो वचन, যখন আমরা পড়ছিলাম সেই বাক্যই ছিল কিন্তু। क्योंकि स्वर्ग का वैभव ऐश्वर्य उतर के हमारा हृदय में आया है। আর সেই বাইবেল স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে ঈশ্বরের রূপ ধরে। और ये धन पाने के बाद पौलुस गवाही किया, আর এই ধন দৌলত পাওয়ার পরে পৌল সাক্ষ্য দিচ্ছিল। और पौलुस गवाही दे रहे उसके बारे में। আর পৌল সেই সাক্ষ্য দিচ্ছিল এই বিষয়ে। वो खुद बोलते तुम्हारे अंदर रखा स्वर्ग का वैभव रखा, स्वर्ग का ऐश्वर्य रखा करके बता रहे। আর সে নিজেই এই রকম বলছিল তোমার মধ্যে সেই বাক্য রয়েছে, তোমার মধ্যে সেই উপহার রয়েছে। दूसरे कोरिन्थ में अध्याय 4 में দ্বিতীয় করিন্থীয় 4 অধ্যায় वचन 7 में पढ़ेंगे। দ্বিতীয় করিন্থীয় 4 অধ্যায় 7 বাক্য আমরা দেখব। দ্বিতীয় করিন্থীয় 4 অধ্যায় 7 পদ। কিন্তু এই ধন মৃন্ময় পাত্রে করিয়া আমরা ধারণ করিতেছি, যেন পরাক্রমের উৎকর্ষ ঈশ্বরের আমাদের হইতে নয়। तो वहां पर क्लियरली बता रहे, क्या बता रहे? ये धन कहाँ रखा करके बता रहे? এখানে খুলে বলেছে যে এই ধন কোথায় রাখা হয়েছে। हम लोग जानने वो धन किधर रखा, क्लियरली बता रहे ना। ये मनुष्य का नहीं, मनुष्य का सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य से वो धन किधर रखा हुआ है? আর এটা মানুষের শক্তি मिट्टी নয়, की बर्तन में रखा है। এটা মানুষের শক্তি নয়, ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা সেই ধন দৌলত কোথায় রাখা হয়েছে? সেই মাটির বাসনের ये উপরে। कितनी बड़ी रहस्य है वचन का। এটা কত বড় একটা রহস্যময় বাক্য। पहले जानना मिट्टी के बर्तन कौन है। প্রথমে জানা দরকার আছে মাটির পাত্রটাকে। वो विश्वास करने, वो डाउट से नहीं, फुल कंफर्म से बोला मैं मिट्टी है। আর সেটা সন্দেহের সঙ্গে দরকার নেই, একদম কনফার্ম আমি সেই মাটি। संदेह नहीं करने का।
সন্দেহ করবেন না এখানে। मैं मिट्टी की बर्तन है, इस बर्तन में जिसने मेरे को बनाया उसका धन उसमें रखा है। আমি এই মাটির পাত্র, যে আমাকে বানিয়েছে সেই ধন সেই মাটির পাত্রে আছে। और वो धन है पवित्र वचन है। আর সেই ধন পবিত্র বাক্য। और प्रभु रखा हमको दिखता नहीं, আর ঈশ্বর যেটা রেখেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, खाली हमारा मिट्टी का रूप दिखता है, আমাদের সেই মাটির পাত্র অর্থাৎ আমাদের সেই রূপকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। लेकिन अंदर परमेश्वर का स्वर्ग रूप धारण करने वाला धन हमारी अंदर ही रखा है। আর সেই স্বর্গরাজ্যের ধন আমাদের মধ্যে রয়েছে। जब वो धन पाएंगे स्वर्ग का यीशु को धारण कर सकते हम लोग। যখন আমরা সেই ধনকে পাবো তখন সেই স্বর্গের যিশুকে ধারণ করব। वही हिब्रू में 11 में बोलते हैं, 6 में, हिब्रू 11 में 6 में बता रहे हैं, 6 পদে এরকম বলছে, কিন্তু বিনা বিশ্রামে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়, কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন এবং যাহারা তাহার অন্বেষণ করে তিনি তাহাদের পুরস্কার দাতা। আমেন। करेक्ट ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, जो भी पिता के पास आते हैं परमेश्वर के पास विश्वास करना अवश्य है। আর এখানে কি বলছে, যতজন পিতা অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে আসে বিশ্বাস করা দরকার রয়েছে। और परमेश्वर हम में है करके विश्वास करके হ্যাঁ, ঈশ্বর এটা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। उतना तक रुक गया कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। আর সেই পর্যন্ত থেকে গেলে থেমে গেলে কিছুই হবে না। उसके बाद क्या करना लिखा उधर, আর এরপরে আমাদেরকে কি করতে হবে এখানে লেখা রয়েছে, करेक्ट ना? ঠিক না? यत्न से ढूंढना उसको, বিশ্বাস করতে তাকে খোঁজা দরকার রয়েছে। यत्न से ढूंढेगा प्रतिफल मिलेगा। যতজন তাকে খুঁজেছে তার প্রতিফল। अब हम विश्वास करते हैं मिट्टी के बर्तन में धन है, যদি আমরা বিশ্বাস করি মাটির পাত্রে ধন আছে, खाली विश्वास करने से वो धन नहीं मिलेगा हमें। শুধু বিশ্বাস করলেই সেই ধন আমরা প্রাপ্তি পেয়ে बहुत যাবো लोग না। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मेरे अंदर है, प्रभु यीशु मेरे अंदर है, गलत नहीं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मेरे अंदर है, इतने से उसको ढूंढ के नहीं पाएगा, वो विश्वास का कुछ काम का नहीं होता है। অনেকেই বিশ্বাস করে প্রভু যিশু আমার মধ্যে রয়েছে, প্রভু যিশু আমার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু এই বিশ্বাসের দ্বারা কোনো কিছু হবে না যদি আমরা তাকে না খুঁজে পাই। क्योंकि उसमें लिखा इतने से ढूंढ के उसकी पाओ तब तुम्हें प्रतिफल दिया जाएगा। যদি তোমরা খুঁজে তাকে পাও তবে তোমরা সেই প্রতিফল পাবে। क्योंकि जो भी उसे ढूंढता है जीवन प्राप्त करते बता रहे हैं। যতজন তাকে খুঁজেছে তারা জীবন পেয়েছে। क्योंकि जो भी वचन हम सुन के विश्वास करते हैं उसको यत्न से ढूंढने से उसका प्रतिफल मिलता है। যে যতজন তাকে যখনই আমরা তাকে খুঁজি তখন আমরা তার সেই ফল পাই। क्योंकि प्रभु यीशु हम में है, सच्चाई झूठ नहीं हो। প্রভু যিশু আমাদের মধ্যে রয়েছে, এটা মিথ্যা নয়, সত্যি। उस बात को मैं विश्वास करता हूँ, ওটাকে আমরা বিশ্বাস করি। लेकिन यत्न से ढूंढ के उसे नहीं पाएगा तभी मेरे विश्वास को संपूर्ण नहीं हो सकता है। তাকে যদি না এইটুকু বিশ্বাস করে যদি তাকে আমরা না খুঁজি তাহলে আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ নয়। हम लोग के अंदर वचन है, हम मानते हैं अंदर वचन है, हृदय में আমাদের लिखा, মধ্যে मन में বাক্য रखा, রয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি। लेकिन उसको यत्न से नहीं ढूंढेगा उसके अंदर का प्रतिफल नहीं मिलेगा। যদি আমরা তাকে খুঁজে না পাই তাহলে প্রতিফল আমরা পাবো না। वही हिब्रू 11 में 6 में बात कर रहे हैं। ইব্রিয় 11:6 এই কথাই বলছে। जो भी विश्वास करते प्रभु है करके उसको यत्न से ढूंढना अवश्य है, যতজন বিশ্বাস করে এবং তাকে খুঁজে পায় এটাই দরকার রয়েছে। तभी परमेश्वर से हम उससे प्रतिफल पा सकता है। তখনই আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই প্রতিফল পাবো। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। ঈশ্বর তার বাক্যে আশীর্বাদ করুন। ধন্যবাদ।